आमे कथाबार्ता हेबा। प्रसंगटी है जीशुंक रक्त नहीं जीशुंक रक्त उपरे आमे कथाबार्ता हेबा। आपण माने कहि परिबे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंक रक्त प्रथम रे केउ स्थान रे बहिथिला? गेसिमनी बगीचा रे तांकर झाड़ रक्त बिंदु परी पड़ुथिला। आ टिके जदी जोर दे बोल कहि दी पारबे। मु भाबुची केही मते कहि पारबे नै, मात्र मु प्रार्थना करि कि गोटे कोहंतु प्रहार टाइम रे काम करूथियो से टाइम बाजिथियो सुनत हेबा समय रे सागरिका भणी में तारीख मारि यीशु ख्रीष्ट 8 दिन समय रे से सुनतले रक्त जीव कि नहीं? प्रथम रे सेही स्थान रे यीशु ख्रीष्टंकर रक्त जाइतिला। विभिन्न स्थान मानकर यीशु ख्रीष्टंकर रक्त जाइतिला। जो समय रे आमनकर गुड फ्राइडे आबो से दिन सिखाइ खाली रा झलक गुटे कहि दी छला। हां से सब जागा आमे सिखबा। यीशु ख्रीष्ट तांकर रक्त विषय से प्रथम रे निजे केउ स्थान रे कहिले आपण माने मो सहित पिटेइबे। लूक लिखित सुसमाचार दी जगह लिखा है लूक मार्क माथ्यू सब लिखा है। प्रथम आमे लूक पढ़ा आमे 22 अध्याय लूक 22 रो 20 रे लिखा है। भोजन उतारे सही परि से पानपात्र घिनि कहिले एही पानपात्र तुम मानक निमंते पातित हेउथिबा मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम। यीशु ख्रीष्ट प्रथम रे तांकर रक्त विषय रे एही स्थान रे से कहि जो समय रे से क्रूसीय मृत्यु वरण करिया पई जिवे तांकर शेष रात्र भोज जा कि निस्तार पर्वर भोज से पालन करूचंती। सेही समय रे से शिष्य मान को से कहउचंती भोजन उतारे सेही परि से पान पात्र घेनी कहिले एही पान पात्र तुम्भ मानक निमंते पातित होइतिबा मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम। एटा को हमें कोन बुझुछु हमको जणा नै, मात्र हम बुझवा को हम चेष्टा करिबा। यीशु ख्रीष्ट तांको रक्त द्वारा से कोन करचंती नूतन नियम को से स्थापन करिछन। पुरातन नियम जहा थिला ताहा को खंडन करी से कोन करचंती तांको रक्त द्वारा से नूतन नियम को स्थापन करिछन। हमें केवल हम पढ़ी कि ना पढ़े जाउ, हम जो टिके ताको हमें मेडिटेट करिबा टिके ध्यान करिबा ताहाले हमें से नूतन नियम रो विषय गुडी को बुझिले हमें कोन करिया सिखि परिबा। हमें हम जीवन रे काम रे हमरो आसी परिबो। कारण एई विषय रे मु एमिति एते प्रचार सुनी नै। यीशु ख्रीष्ट तांको रक्त द्वारा से नूतन नियम स्थापन करे आ से नूतन नियम कोन से विषय रे मु आपण मान को टिके बुझेबा पई चेष्टा करिबी। मो सहित आपण माने एब्री पुस्तक एक अध्याय एब्री पुस्तक एक अध्याय 9 पद। तुम्हे धार्मिकता को प्रेम करियछ और अधार्मिकता को घृणा करियछ। एई जगह रे ए विषय ऊपर हम टिके हम अल्प समय हमें ध्यान देबा। तुम्हें कौन करछो धार्मिकता को तुम्हें कौन कलो प्रेम कलो। चर्च आइबाटा दान देबाटा प्रार्थना करिबाटा एटा केमिति कले से प्रेम कले बोले करबा पई ताको केमिति लागु से को खुशी लागु बाध्य नै जबरदस्ती नै करबा को पड़बो नै। से धार्मिकता को से कौन करूचंती प्रेम करूचंती। नाई मु खराबटा देखिबी नै मु भलो काम गुडी को करबी एटा जबरदस्ती नै। ओल्ड टेस्टामेंट रे एटा जाको जबरदस्ती करा जाउथिला, मात्र न्यू टेस्टामेंट रे से ता रक्त द्वारा जो नियम स्थापन करचंती से कोन कले धार्मिकता को प्रेम कले। शांति रे रहिबाटा को प्रेम कले, मिलन रे रहिबाटा को प्रेम कले,
एटा एते सुंदर एटा होची तांकर नूतन नियम से स्थापन करछंती गोटे भलो काम को प्रेम करबाटा आ कोन कहले से आ अधार्मिकता को से कोन करछंती गुना करछंती आमे अनेक समय रे ट्रैफिक पुलिस थिले आमे केमति करबो आमे लेफ्ट रे जीव सम्मान जीवो आ पुलिस नथिले लेफ्ट रे हाँ मात्र केते जन ट्रैफिक रूल काहे मानुचंती काले से मानकु दंड दिया जीवो मात्र एजा लेखा होची जे धार्मिकता को से कोन करचंती ए अधार्मिकता को से गुना करचंती पुरातन नियम रे पाप को अधार्मिकता को खाली साइड करूथिले मात्र ताकू घृणा करूनथिले ए नूतन नियम ता रक्त जो नियम स्थापन करचंती एई स्वभाव हमको कोन करबार छी धार्मिकता को प्रेम आ अधार्मिकता को कोन करबार छी साइड नहीं छी हमको घृणा लागबार छी एइटा होची से नूतन नियम से स्थापन करचंती हमर प्रार्थना आमे एबे जाय जदी धार्मिकता को प्रेम आ अधार्मिकता को घृणा करिना हो ताहाले से यीशु को रक्त रे विश्वास करियो प्रभु तुमे जो नूतन नियम स्थापन करिछो से नूतन नियम रे एटा लेखा यीशु को कैरेक्टर यीशु को स्वभाव आम जीवन रे पळाय एटा होची से नूतन नियम से अपना रक्त द्वारा से स्थापन करिसंती एही चरित्र आम जीवन रे आसीबार अछि हमकु लोकंकर बुराई करबाटा जदी हमकु प्रेम लागुछि बोल कहले आमे एबे नूतन नियम रे न हो आ नूतन नियम कोन लोकन को आमे उत्साह करिबार अछि लोकन को आमे एनकरेज करिबार अछि एटा होछि नूतन नियम रो से जो नियम स्थापन करे जेबा लेखा गला तुमे धार्मिकता को प्रेम करियोछ ओ अधार्मिकता को घृणा करियोछ तेणु ईश्वर तुमरो संगी मानक अपेक्षा तुमको अधिक आनंद रूप तଳରେ अभिषिक्त करियछन्ते हालेलुया केते बड़ कथा तुमे ईश्वरकर पुत्र सेति पाए तुमको सेंति करछन्ती नाही नाही तांकु तांकर संगी लोकमान समस्त ठारू अधिक आनंद रूप अभिषेक तैଳରେ अभिषेक करिबा कारण कोन से कोन कले धार्मिकता को प्रेम अधार्मिकता को घृणा मात्र ए जो पुरातन नियम रे आपण देखिबे मु आपण गणित कथा मु देखेबा पई चाहे माथ्यू 23 अध्याय 25 पद पढिबे हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री और फारुसी माने कारण तुम्हे माने गिना और थाळीर बाहर परिष्कार करूथाओ मात्र भितरे से गुडाक लुंठन कर्म और इंद्रिय सेवारे परिपूर्ण एरा होछि पुरातन नियम है से माने कोन बाहर देखला बेले स्वर्गदूत पूरा कैरेक्टर से मानकर भलो मात्र से मानकर भितरे कोन जेटा से मानकर गुप्त जीवन केही न देखला बेले से मानकर जीवन केमिति सेमान आंतरिक जीवन केमिति लेखा गला से लेखा जाउछि इंद्रिय सेवा आ लुंठन कर्म रे से सब परिपूर्ण मात्र ए नूतन नियम रे कोन जे धार्मिकता को प्रेम बाइबल पढवाटा प्रेम उपवास करवाटा प्रेम फेलोशिप करवाटा प्रेम मीटिंग जिबाटा प्रेम का को दान देबाटा प्रेम एटा गोटे बोझ परी नहीं एटा देखानिया नहीं के देखंतु कि न देखंतु किछि जाय आसे नहीं मोर लाइफ स्टैंडर्ड सेमिति काई ना एटा होछि कहार गुण एटा कन्यार गुण एटा गोटे कन्या को तुमे लेखा जाउछे जिरु हमरो प्रकाशित पुस्तक रे कन्या केमिति तार उच्चता जेतिकी तार दर्घ्य सेतिकी तार प्रस्थ सेति बोल कर कोन तार अर्थ ताकू जुआडे उल्टाओ समान कि देखंतु कि न देखंतु तार चिंता भावना रे एटा किए करिछि यीशु ख्रीष्ट को रक्त एमिति करिछि से नूतन नियम रो रक्त आज जदि हमें सही प्रकार आंतरिक जीवन आमानकर हिडन लाइफ रे पराजय जीवन काटुछु पर यीशु ख्रीष्ट को पाखो जीवार तुमे तो तुम रक्त द्वारा तुम नूतन नियम को स्थापन करिछ मु काहे केमति रहिबी मते
बाहर देखले जेंती भितरे देखले सेंती कर दियो मते हालेलुया एटा से नूतन नियम रक्त एटा आमे करि परिबा नै हमर रक्त काम देबो नै जति भाई तांकर रक्त द्वारा से ए नियम को स्थापन करिछन तांकर चरित्र तांकर स्वभाव तांकर कैरेक्टर गुडिको हम भितरे से कोन करछंती भर्ती करूछंती डेवलप करूछंती एबे मन भल लागे एटा नूतन नियम से भाई ए विषय केते आमे शिखिछु हम जणा नै मा जिसुनको रक्त द्वारा से ए नियम को स्थापन करिछन आमे जे प्रकार गोटे पराजय जीवन न काटिबा आमे जे प्रकार ते साधु की फारसी मानकर जीवन का न काटिबा से प्रकार नियम स्थापन करिछन पर कहले मु जो धार्मिकता को प्रेम आ अधार्मिकता को कोन घृणा पर कहले एबे आमे अपभय पुत्र दृष्टांत नै परिबा आमे ए जो जेते बेले प्रभु को जानि देला से अपभय पुत्र से कोन होची से घुसरी खाइबाटा कोन करूची से घृणा घुसरी खाइबाटा को आमे प्रेम करि पारबा नै से घुसरी खाइबाटा को से कोन करूची छाडुची घृणा करूची आ कोटा को प्रेम करूची निज बापांको घरर खाद्य को से प्रेम हालेलुया एटा हो डिफरेंट एटा जो समय जिसु अपना रक्त सहित आम सहित नूतन नियम बांधिबे सेतबेले हमको घुसरी खाइबाटा कोन छिटा पाप बचसा पोर्नोग्राफी वीडियो गुडिको एई सब जागेडा होची कार खाद्य घुसरी रो खाद्य आमे को तो आमे घुसरी सहित मिसी किना सांग ही खाइ परबा गोटे थाली रे खाऊ ह ते धला घुसरी मी कला घुसरी बना ए केमति लागुची हमको ना गोटे किलो कि नै घृणा यीशु ख्रीष्ट कोन कले अधार्मिकता को घृणा कले काई जानि देले एटा कोन एटा मनुष्य खाइबाटा नै एटा के खाइबाटा एटा घुसरी खाइबाटा आउ से कोन कले बापान को घर रो खाद्य को से कोन कले प्रेम कले शत्रु को प्रेम करिबा प्रतिवासी को प्रेम करिबा प्रभु को लोकमान को प्रेम करिबा एटा से कोन कले से प्रेम करिबा के लागले एटा होची यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा से ए नूतन नियम स्थापन करछ आमर किछि नाही सेठी आमे केवल विश्वास करिबा अछि प्रभु तुमे आम सहित से नूतन नियम स्थापन करछ यदि भाई आमे प्रति समय रे जेते बेले आमे प्रभु भोज खाऊ आमे सेटा को आमे घोषणा करू सेटा को आमे घोषणा पढंतु लेखा अछि प्रथम कोरिन्थिय 11 अध्याय 26 पद लिखा है कारण जेते थर तुमे माने एही रोटी भोजन करो ओ एही पान पात्र रु पान करो सेते थर तुमे माने प्रभु को आगमन पर्यंत ताहाको मृत्यु प्रचार करो प्रचार ताहांकर मृत्यु को कोन करो प्रचार करो जो समय रे हम प्रभु भोज रहछि यीशु ख्रीष्ट ए रक्त रे स्थापित नूतन नियम से प्रभु भोज दिन से तैयारी कले निर्माण कले आमे सेइटा को आमे स्वीकार करूछु आमे घोषणा करूछु से आम सहित गोटे नूतन नियम बांधी छंती आमे आ पुरातन नाही एबे आमे नूतन अछु एबे आमे कोन करबु आमे धार्मिकता को प्रेम करबु अधार्मिकता को कोन करबु आमे घृणा कर सेही स्वभाव जिसुंकर स्वभाव मो जीवन रे दिन प्रतिदिन आसुची एइटा आमे तांको मृत्यु को आमे प्रचार कोन प्रचार करछु हमर यीशु ख्रीष्ट कोन में मले मोर पाप पाई मले एटा आमे गोत्रा आमे आ पाप करिबु रे आमे आ पाप छाड़िबु आमे यीशु ख्रीष्टंकर पाप प्रति जेमिति मनोभाव थिला आमन मध्य सेही प्रकार मनोभाव यीशु ख्रीष्टंकर पाप प्रति मनोभाव पढंतु आपण एब्री आर 12 अध्याय 4 पद पढिबे से तुमे माने पाप विरुद्ध रे युद्ध करी ए जाई रक्तव्य पर्यंत प्रतिरोध करि ना यीशु ख्रीष्ट केंति करछंती पाप प्रति से कौन करछंती युद्ध कले युद्ध कले कौन में युद्ध मु पाप करिबी नहीं जाई जाओ मोर शरीर रु प्रत्येक रक्त टपा चली जाउ सिना मु पाप करिबी नहीं से प्रकार युद्ध करछंती आ सेही प्रकार युद्ध आमको करिबा पाई आम सहित से नियम बांधी पाप रे आमे पडिबा नै आमे पाप आसीबो आमे पाप सहित आमे युद्ध करिबा को पडिबा
मु करिबे जा ही जाओ जेती क्षति ही जाओ जहाँ भी जाऊ जाऊ मात्र मो जीवन रे मु पाप करिबे नहीं एटा होची से नूतन नियम तांग रक्त द्वारा ए नूतन नियम से आमान सहित स्थापन करिसन मु केतरा कथा आपण मानकु रक्त विषय आ कहबा पई चाहे ए सब कथा गुडकु आपण माने मने रखंतु प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय 9 पदरु पढिबा आमे ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ ତୁମେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ କାରଣ ତୁମେ ହତ ହୋଇଥିଲ ପୁଣି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ କିଣିଲେ ସେ ହେଲା ସମସ୍ତ ଜାତିରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି କାହିଁରେ କିଣିଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ କିଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କିଣିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ପଦରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ Praise the Lord ମାନେ କେତେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଆମକୁ ଦାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଣି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଣୁଛନ୍ତି କିଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଟେଇବି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାସ କରି ରଖିବି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ କଣ କଲେ ରାଜକୁଳ ଆମକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣା ପଡୁନୁ ଆମେ ମାତ୍ର ଆମେ ମାନେ ସେହି ରାଜକୁଳ ଅଟୁ ଆମେ ରାଜା ଅଟୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଅଟୁ ଆମେ ଯାଜକ ଅଟୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ এই ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ କେବଳ ନୂତନ ନିୟମ ଆଗା ବାନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜା ଗୋଟେ ଯାଜକ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ରାଜା ଯାଜକ କିଏ ନଥିଲେ ରାଜା ଅଲଗା ଥିଲେ ଯାଜକ ଅଲଗା ଥିଲେ ମାତ୍ର এই ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ରାଜା ଆଉ ଯାଜକ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଆଉ ଯାଜକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା এই ସବୁ ଯାକ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ନେବା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ এই ଗୀତ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗାଇବା ଅଛି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା मते से एमती କରିଛନ୍ତି तांको रक्त द्वारा से मते सेमती କରିଛନ୍ତି तांको रक्त द्वारा मते से नूतन नियम बांधिଛନ୍ତି एटा जाको हमें प्रोक्लेम करिबा घोषणा करिबा आमानकर आवश्यक रही जेति भाई मु आपन को एही फास्टिंग प्रेयर रे ब्लड विषय रे आपन मान को कहूची जदि गोटे पशुर रक्त द्वारा लोक माने फारर अधीन रु सुप सागर रु बाहरी आछंती यीशु ख्रीष्ट को रक्त द्वारा हम केते महान काम हम न प्रथम विषय से रक्त द्वारा आम सहित नूतन नियम बांधिଛନ୍ତି आमे एबे जदि आमे धार्मिकता को प्रेम करूनु आमे घोषणा करबा मते प्रेम करबा के इच्छा मते प्रार्थना बोले बहुत विचार लागुची काहे विचार लागुची कारण सेही जो नूतन नियम एबे तुम काम करने तुम बुझी ना हो सेटा नूतन नियम एक्टिव भाबरे काम कर देले तुमे कोन करबो प्रार्थना तुम विचार लागिबो खाली गीत आगा नै सामोसे चारो पहल से नूतन नियम आमको पुरातन नियम लोक शिखेबे नहीं ओ दानियल केते थर दिन को प्रार्थना करूले 3 थर जीवदी लोक माने केते धन्यवाद दउथिले 7 थर तुमे केते दउछ आमे सामो से चारो पहल से नूतन नियम से प्रकार आमान को करा जाय गोदिरा रक्त कथा मु आपण मान को कहिबी एटा जाको टिके सीरियसली हम नेबा सेति भाई मु आपण मान को निकट रे रखुची तापछे से प्रकाशित 1:5 पुणी विश्वस्त साखी मृतमानक मध्यरु प्रथम जात पृथ्वीर राजामानक राजा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ जे आम्भମାନଙ୍କୁ प्रेम करी आपण रक्त द्वारा आम्भମାନଙ୍କୁ पापରୁ मुक्त करी अछंती काइनु मुक्त करछंती पाप हमर पापରୁ ଆମେ केमिति मुक्त पाइलु ताहांकर रक्त द्वारा एबे पितर से कोन लेखुचंती प्रथम पितर आपण काढिबे 1 अध्याय
18 ପଦରୁ ପଢିବ। जेणु तुम्हे माने जानो जे तुम्भमानଙ୍କ पितृपुरुष ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି ଖେଳଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଖୁଣ୍ଟ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଥରେ କେତେଟା ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। 5 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ପଢିବେ। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଲୁ? ଆମେ ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ। ହେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତିକି ଯାକ ଆମେ ମନେକର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଲୋନ୍ ଆମେ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ, କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା? ଯେତିକି ଯାକ ଆମର ଲୋନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଲୋନ୍ କୁ ସେ କ୍ଲିୟର କଲେ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋନ୍ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା। ଟଙ୍କା କଥା କହିଲା ବୁଝବୁ ବୋଲି ଟିକେ କହିଲି, ଆଉ ଟଙ୍କା କଥା କହିଲେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ। ପାପ କ୍ଷମା ମାନେ କଣ? ଆମର ଯେତିକି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ବେଲେ ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଥିଲା, ଯେତିକି ଫାଇଲ ପତ୍ର ଥିଲା, ଫାଲନା ଆନଲା ବୁଝ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ କଣ କରିଦେଲେ? ଇଣ୍ଟୁ ମାରି କ୍ଲିୟର ପେଡ୍ ହେଇଗଲା। କୃଷରେ ସବୁ ମୁଁ ପେଡ୍ କଲି ମୋ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପେଡ୍ କଲେ ହେବ କି? ଏବେ ତ ଖାଲି ହେଇଗଲା ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏବେ କଣ କରବାର ଅଛି? ପୁନର୍ବାର ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଢିଆ! ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ଧାର୍ମିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହେଇଗଲ। ଏଇଟା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମ ପଡିଗଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାର, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ବୋଧେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି? ସେ ସଦାର ଶିଖଉଥିବ ସତ କଥା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ଆମର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? କୃଷ ତଳେ ହେଇନି, କୃଷ ଉପରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆମକୁ ନୂତନ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଆମକୁ ରାଜା, ପବିତ୍ର, ଆମକୁ ଯାଜକ, ଆଉ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଲୋକ କଲେ। ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କେବଳ ମୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ଆମର କଥା ଶୁଣୁଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲୁ, ହଁ, ଆମେ ଆମ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ମଳ ଖରା ନାଁରେ ବୋଲେ ଚଳବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଲେ ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରକାର କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ପଢିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ। ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ଦା ଫାଟିଗଲା। ପର୍ଦା ଫାଟିଗଲା, ପଶିଯିବ ତୁମେ। କେମିତି ପଶିଯିବ ତୁମେ? ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପଶିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ।
पवित्र स्थान रे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान आउ से परमेश्वर को से उपस्थिति को मध्य को जीवार अछि ताले यीशु ख्रीष्ट को रक्त द्वारा ही आमे से ही महापवित्र स्थान को आमे जाई पारिबा। यीशु ख्रीष्ट को रक्तर मूल्य को आमे बुझिबा, बहुत सस्ता नहीं, चीप नहीं। लेखा गला पितर कहले बहुमूल्य यीशु ख्रीष्ट को रक्त केते सेटा नो प्राइस हां ताको आउ प्राइस हेबो जति भाई हमर एठी कुटी मध्य रक्त बिका होउनी अछि कि लिटर को एटा होची ब्राह्मण रक्त एतिकी, एटा होची अंग रक्त सेतिकी, एंती हो बिका हो नाही कारण रक्त प्राइस नाही तार। यीशु ख्रीष्टଙ୍କର रक्त द्वारा आमे सिथि आमे प्रवेश करिबै। लास्ट कथा कहिबी प्रार्थना करिवा पई बोलते कथा अछि जदी जदी आइ पारछ हम कहिबा आमे मो सहित आपण माने सही एवरी पुस्तक 10 अध्याय रो 29 पढिबे। तेबे भाबी देखो जे ईश्वरଙ୍କ पुत्रଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରିଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଅଛି, ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। देखो बहुत आमे सीरियस आमे हेबार अछि। एटा की रक्त एटा नियमर रक्त, सही रक्त द्वारा आम सहित नूतन नियम, सही रक्त द्वारा आमको पापर मुक्ति, सही रक्त द्वारा आमको से किणिले, सही रक्त द्वारा आमको धार्मिक करछंती, सही रक्त को सही यीशुଙ୍କର बलिदान को आमे पाप करी करी यदि आमे पद दलित करिबा ताले हमको किए रक्षा करिबो बोल कहउछन केही नाही। आउ तो यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे मरबा पे आसुनांती, तांको ठारे विश्वास करबा लोक को नेबे, न विश्वास करबा लोक को छाड़बे, दंड देबे। सेति पाए से आसुचंती प्रिय भाई। आम यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त एते प्रेशियस एते बहुमूल्य, सेति पाए तांको रक्त को आमे कोन करबा नाही, आमे पद दलित आमे करबा से कथा से आमान को कहउचंती। से 9 अध्याय तार 13-14 पद पढ़िबा टिके भलो भाबरे आमे सुनिबा बोल कहले आमे ए सब शिखि परिबा। आमे कारण जदि छाग वृषमानଙ୍କ रक्त पुଣି ଅଶୁଚିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚିତ ଗାଭୀ ଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ। प्रेज द लॉर्ड। ए जगह रे चिरंतन बोल लिखा है पर कहले बुझंतु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त हम कोन करिवो, हमर विवेक को सूची करिवो, मृत कर्मरु हमर विवेक को सूची करिवो। असुची विवेक धरी तो परमेश्वर को उपस्थिति को जाई परिबो। विवेक सेति पाई पाउल कहले मु ईश्वरଙ୍କ प्रति आ मनुष्य प्रति कोन करछि सूची विवेक रखिछि। परमेश्वर को जदि मु किछि हट करिछि, विरुद्ध रे भूल करिछि, मु कोन करिछि सांगे सांगे मु कोन करिछि क्षमा मागिछि। एटा समस्त करि पारबे। आ गोटा अछि मते गोटे कथा को स्वामी स्त्री जदि तुता मेमा हे कि ना परमेश्वर उपस्थिति को आसी पारबे कि असुची विवेक ताको क्षमा देई नथिबे, तांकर ओडी केयर हो जाइतिबो, तांकर किछि ओडी खाई देई किना चिमरा हे जाइतिबे, तांको विरुद्ध रे बचसा कर देई किना क्षमा मागी नथिबे। सेही समय रे सेही विवेक धरी परमेश्वर को उपस्थिति को जाई परिबे नाही, जाई परिबे नाही। सेति भाई लेखा जाउची सुची विवेक दरकार अछि। एटा टिके मुंडो ऊपर पळे जाय पारना भितरे जाउची, एटा जाउची ना काई ना अन्य जगह जीवन आइरा जाय एटा को टिके जानिबा। आमे आज अनेक जन आसुचंती चर्च रे, मात्र अनेक जन एते सुंदर झुमुतिबे, प्रार्थना आराधना करुतिबे, काहे कि विवेक सूची अछि। आउरी एंती नाही एंती करबी बोले ताकू तो सेंती करितो होई पर ताकू तो सेंती कर होई पर सेतिरे ताको सरी जाई दिबो मु बसते
जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ ମୃତ କର୍ମରୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଦିଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସେ ତାର ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଠିକ କରିଦିଏ। ଆ ସହିତ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ଜାଣିଛି କ୍ଲିୟର ନ କଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବେକକୁ ସୂଚି କେତେ ବଢିଆ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିବେକ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦୋଷ ଦଉଛି ଏମିତି କରିଛ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ତା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, 2ଟା ପଦ ପଢିବା, ତା ପଛେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ସାବୁନ ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ କୋଉ ସର୍ଫ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଧୋଇବା। ଆଉ ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 19:13 ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, କେତେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଏଭ୍ରିରେ ଆମର ଲେବିରେ ଲେଖାଗଲା 17:11 ଯେ ରକ୍ତରେ କଣ ଥାଏ? ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀରରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ମାତ୍ର ରକ୍ତ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ରକ୍ତରେ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ସେ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସବୁ କାମ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସଭା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ଗରମ କରିବା। ଯଦି এই ପ୍ରକାର ସେ କଥା କହନ୍ତି ଗୀତ ରଚକ, ତୁମେ ବୃଷ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହ, ତୁମେ ମେଷ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳି କାଟିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଧନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା କାଟିପାରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ରକ୍ତ କୌଣସି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଆମ ରକ୍ତ ପାପର ରକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ନିକୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କଥା, 2ଟା କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ସୁଧୁରିଯିବ। ମତେ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ମତେ କାହିଁକି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ନିଜର ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର। ଆମେ